ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे प्रेझेंट केले, खास करून म्हाका दिसता थोडें ब्रिफींग जेन्ना इन डिटेल आमी बजेट रिप्लाय दितले, बट द टोटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट 30,195 crores and the revenue receipts that he stated were about 29,181 crores. हितून सेंट्रल असिस्टन्स 1,300 crores आसा आनीक 1,600 स्पेशल असिस्टन्स एट झिरो इंटरेस्ट. मुखेलमंत्रीन थोडेशे जे म्हाका दिसता आज जेन्ना बजेटाचेर उलयतना हें आमचे टर्मान तरी चवथें बजेट आनी दीस इज आय थिंक ही 7th बजेट. आनीक एक अनाउन्समेंट दिलेलें आसा जे एक्सपेक्टेड आसा. इट इज अ पॉलिटिकल जे इलेक्शन येवपाचें आहा आनीक सरकार तुमच्या दारी हें ऑल अक्रॉस ऑल पंचायत कोतले म्हणून सांगलां. सद्या सरकार तुमच्या दारी करून म्हाका दिसता लोकांक केला भिकारी. सुरवातेक सकाळच्या वेळार सांगलेलें, आज प्रत्येक दिसाक तो पोंडाच्या गांवांत दिसता. तरी आसतना जी फटाश ते मारते, खास करून ओडेस आझार जॉब स्टाफ सिलेक्शन कमिशना उदेशी जेन्ना आज तो वडविकाय उलयता अबाउट गोवाज पर कॅपिटा प्रोजेक्टेड एट 8.18 lakhs आनी GSTP एट 1.31 lakhs. कुशावती पासत विजन डॉक्युमेंट काडपाचे प्रयत्न सरकार कोतले म्हण सांगलां. आतां कुशावती जेन्ना डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करपाचें जेन्ना आमी सुरवातेक सांगलोलें की तेजो रिपोर्ट हूंय हांगा म्हणून रिपोर्ट फिजिबिलिटी चोयनासतनाच तेमी ही डिस्ट्रिक्ट अनाउन्स केली. एंड वेन दे अनाउन्स दिस पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्ट टुडे दे आर डुईंग अ विजन डॉक्युमेंट. इफ वी लुक फ्यू पॉइंट्स टुडे गोवाज इकॉनॉमी दे से इज ग्रोईंग, but if you look the agriculture sector is contributing only 5%. This is a major worry for any state. Today tourism is moving forward. म्हणजे tourism today practically is controlling 43-45% of the economy. But what is shocking is 95% of the tourists are domestic. Despite जे गोंय वाडटा म्हणटा, Goa is growing, the fiscal deficit is pegged at 2,826 crore rupees. Investment Promotion Board हे जे बोर्ड म्हणटाय ते एक फ्रॉड आनी ह्या फ्रॉडान म्हाका दिसता 31 प्रोजेक्ट्स वर्थ 1,117 crores आनी हेणी सांगलेलें आसा 4,950 कोटी जॉब, 4,000 ऑलमोस्ट 4,950 जॉब्स. हे जॉब ज्या पद्दतीन हो सरकार प्रॉमिस करता, ज्या पद्दतीन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आज प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा, युवकांक खबर आसा, हे सगळे लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे लँड दिवप प्रॅक्टिकली एजी फिजिबिलिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड प्रॅक्टिकॅलिटी ऑन द ग्राउंड इज अ बिग झिरो. म्हणजे लाखांनी स्क्वेअर मिटराची लँड भायले दिल्लीचे आनी वर्मा आनी शर्माक दिवप. मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिला की दोन्ही दाबोलीम आनी मोपा एअरपोर्ट आसतले म्हणून, पण फिजिबिलिटी सांगलो ना खंयच्या पद्दतीन आसतले. बिकॉज दस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅव द रायट टू प्रोटेक्ट दाबोलीज इंटरेस्ट. दे हॅव एब्सोल्युटली नो रायट. DGCA very directly has said that airline policy is a private airline subject. आता अटल आसरा 3 लाख केले ते 5 लाख, that is a welcome step. I take that as a welcome step. But जेन्ना आमी ह्या बजेटाचेर उलयतना today this budget must not just be judged by the headline. If we look at the arithmetic today, 50% of the state's budget that is allocated goes towards salaries, goes towards pensions, goes towards interest payments. 20% of this goes routinely towards maintenance आणि unavoidable commitments. हे या बजेटाचे प्रॅक्टिकली 70% the state government can't use. म्हणजे हेजेर फक्त रफली 30% is left for innovation आणि future planning. So whatever schemes, whatever announcements the government makes, new promises, their first question is from where will the government get this money? Where does it come from? So if this budget is meant to please everyone, since it is an election year, schemes, announcements, as you see, everything सगळे वाढवलेले आसा. So
this is basically populism. When I say populism without capacity, it does not strengthen the state, it pushes it into more deeper debt. While म्हाका दिसता this is not welfare, chief minister जपट दाखोवन दिता, this is fiscal irresponsibility. This is basically what we would like to say. हेज भायर जोरी तर मुखेलमंत्री म्हणटा घटमूट बजेट म्हणून घटमूट मोडीच आसा. म्हाका दिसता हें जूटमूट बजेट, हें सारकें जूटमूट. आनी मुखेलमंत्री सारको दीस बजेट सिम्स टू बी ऑफ अनाउन्समेंट्स आनीक दीस इज लायक डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पीनट्स एंड चिकन फीड. कोर ड्युटीज जे मुखेलमंत्रीन इग्नोर केलेले आसा. खास करून हांव सांगपाक सोदता, मुखेलमंत्री आख्खे गोंयकाराक दूद आनी हनी हें प्रॉमिस करता, पूण दूदसागर ड्राय आहा. दूद आनी हनी लोकांक प्रॉमिस करता, दूदसागर ड्राय आसा. न्यू स्कीम्स जे प्रॉमिस केलेले आहा, दे नीड फंड्स. From where the chief minister is very liberal when it comes to promises. Allocations, today these are only on paper. Where will you get the funds? Basically, one major observation that I see is that the chief minister is not focused on the employment sector. The chief minister is silent on employment generation. Today the major problem in the state of Goa is employment. Two major issues, casinos and land alienation. आम्ही सकाळच्या वेळा सांगलेले. Casino when it comes to 39A and जे land alienation when it comes to 39A आणि casino हेजेर मुखेलमंत्री जाला 200% फीज वाडयली मुगीत उलयलो. 200 न्हू, ते 2000 फीज पासून वाडयले ते थिंगा आसपाचे. हेंका ह्या आमच्या पवित्र गोंयच्या भूमींतल्यान भायर काड, हो आमचो डिमांड आशिल्लो. आतां आज मुखेलमंत्री उलयला अबाउट निवास एट अयोध्या, वेलंकणी, पंढरपूर. हे सगळे निवास आर वेलकम स्टेप्स, बट the bread and butter and the guarantee and the future of the youth हेजेर मुखेलमंत्री उलयलो ना. रिडेव्हलपमेंटाचे उलयलो आसा ऑफ ओल्ड डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग. ह्या हेजेर आमकां मातशें तरी डावट आहा. हे डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग काण सारके दिशी काण तूं दिल्लीच्या शर्मा वर्मा बी हाडून दिशी दिलेले आहे जाल्यार पासून काय खबर ना. तर मुखेलमंत्रीन हे ट्रान्सफर ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी in private hands in the name of PPP. PPP म्हणजे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट. हे पाड, हे अर्थ ह्या सरकाराचो, हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट बाबा आमकां गोंयांत नाका. इफ यू लुक, as I said, 70% of the budget is locked for recurring spending. 50% of the state budget is already locked towards salaries, pensions, interest payment, whereas 20% goes for maintenance expenses. आज just change in name, same schemes, no change on the ground. It is the same old wine in a new bottle, same scheme in a new wrapper. आज जे DDSY आणि drinking water, they seem to want, there is a need, there are some things that I should also give credit. DDSY schemes increasing the amount to the people, that is a welcome step. आज जोरी तोर action taken report मो आमकां दिलो आहा आनीक इकॉनॉमिक सर्वे. आतां एक्शन टेकन रिपोर्ट हांव चोयतालो. मुखेलमंत्री म्हणटा जे बाब कालूच बाबान सुरवातेक एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर घातलो. आउट ऑफ 100%, 99.53% budget assurances have been completed. This is just misleading. This is wrong. The action taken report is completely deceptive. This is the feedback of the government. You need to see the fine print. आता जेन्ना कोणी जर एक्झिबिशनाक गेलो 50% सेल, सगळे घुसता भितर. 50% भायल्या बूक आमकां दिला, भितर गेल्या 50%. once you go inside you see सगळे पण प्रपोजल आहे. प्रपोजल सबमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल अवेटेड, टेंडरिंग प्रोसेस yet to start, work in progress, will start as soon as possible. So हे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर तो आमकां सांगता 99.53% सगळे हे अश्युरन्स कंप्लीट केला हा. सो मेनी प्लेसीस इट्स नॉट इवन स्टार्टेड. सो ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स, GMC एक्सपान्शन प्रोजेक्ट जे मेजर हेल्थ सेक्टरान जावपाक जाय, दिस इज पेंडिंग. TB and chest hospital block tendering yet to be done.
Modern blood bank, this approval still is pending. Critical care hospital, only proposal is submitted. Satellite OPD जे JMC काणकोण कुर्चरे पेडणे सांगलेले सगळे हे पेंडिंग आहा. डे केअर सेंटर्स both district they are only space is identified. So if you look at this scheme जे मुख्यमंत्रीने action taken report सांगला 99.53% is a big fat lie. These were assured in the last budget. They are notified, not implemented. No beneficiaries disbursements are shown. This is only the notification that is issued. At the end, Maka dista, we must ask this government, and through your medium I ask this government, is this budget sustainable? Is it honest of Goa's financial stress? Does it really solve the real problems or postpone them? Maka dista, the opposition will support what genuine help Goa needs. We will firmly oppose हे जे फिस्कल इल्युजन झाला. देर इज मास वायोलेशन जे मुख्यमंत्री सांगलेले आसा विथ रिगार्ड्स टू सप्लिमेंटरी डिमांड्स एंड आज कॅग वायोलेशन दॅट आर दे इन thousands of crores of rupees. This what the honorable chief minister today has proposed is a populist shortcut and diversionary politics. म्हाका दिसता नेक्स्ट इयर सरकार चेंज जातलो आणि नेक्स्ट इयर will be new beginning, एक नवी सुरवात गोंयच पासत. गोंयचो लोक दाखोवन दितलो कित्याक आमकां खात्री आहा की आमकां गोंय जाय जे गोंयांत आमकां एक एनवायरमेंट आमचो प्रोटेक्टेड आणि ऑनस्ट पॉलिटिक्स हे जाय. सो म्हाका खूब विश्वास आहा की गोंयचो लोक ह्या सरकाराक बूथ शिकयतलो. You mentioned about the job.